أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام. بيده القسط يرفع ويخفض، حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة وعلى رسول البلاغ، وعلينا التسليم والرضا. وبعد. تفسير سورة البقرة من الآية 284 إلى الآية 285. تفسير الثمين لشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الدرس 25 بعد 300. الحمد لله بالمو أنبي الله سبحانه وتعالى تنكافو كبركة كولي نماندو كهرو أنا كنمو أنا كهنو أنا كفسمن ديابل بلي بولا أنك منو فمو كغرين حكلو كجغبولي ما منو كچا نيو كجتلي أني جتلي كبغو أني جتلي كفهم كجتلي ما بسيريا كفو باتوماتي min ni tiɲɛ bato ka kan ni masa rahmanu kelen tɛ, ka seereya k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka jɔn do, a ka ciden do, a ye cilakan lase i n'a fɔ a ka kan cogoya min na. mɛ masa subhanahu wa ta'ala deli kisi ani nɛmɛ
ani tanuli ani joro sangoro tale ako kai amadeli ka min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ka kɔ a ɲɛ ana dungew n'a ka sahabaw ani mɔgɔ tugura ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔ dɔ ma an bɛ suratul baqara ɲɛfɔli la n'o ye tafsiru ye ka bɔ aya 240 aya 284 kana aya 285 walanda 325 na karamɔgɔ kɛ min ka tafsiru kitabu b'an bolo o de ye Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mbetanga nyine ala fe ka bo shaitane toroma. Qawluhu subhanahu wa ta'ala, masa subhanahu wa ta'ala ka kumala amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Ko cide allimaniyara ni fɛn fɛn n'o jigina ka bɔ a daba ma ala yɔrɔ ka se a ma ani muminun bɛɛ lajɛlen kullun muminun fɛnɛ bɛɛ lajɛlen amana billahi o limaniyara ni ala ye kuma min bɛ o kan ye dɔ fɔ o la wa malaikati a n'a ka mɛlɛkɛw wa kutubihi a n'a ka kitabu an kumara o fɛnɛ ka tuguni wa rusulihi ana ka cidenw hakilila an kun jɔrɔ yan de ayiwa jɔrɔ min bɛ yen a ye ciden fɔ a ye muminunw d'a kan limaniya kan ka kɛ ni fɛn minnu ye 4 de bɛ yan hadisa b'a tɔ ɲɛfɔ o de la kuranɛ ala ye dɔw ɲɛfɔli to alakira sallallahu alayhi wa sallam mɔgɔ tɛ se ka nin diinɛ in ta n'i ma tugu alakira kɔ alayhi salatu wassalam bon 4 de fɔra yan a bɛ fɔ olu ma qawaid al-iman 6 limaniya jɔsen 6 ni sɔnna bɛɛ ma k'i ban kelen ma i bɛ kɛ kafiri ni sara i tɛ don alijinɛ la i b'a bɛɛ de ta ala ka diinɛ la min bɛ arranger ko n b'o ta min tɛ arranger ko n b'o to yen a ye ala ka diinɛ bɛɛ bɛ mɔgɔ arranger a tɛ maa min arranger banbanci ani min bɛ tugu a ni dungo kɔ ala ka diinɛ la foyi t'a la ko min tɛ mumini arranger ka d'a kan kelen t'a la ko min nana ala ka arrangement kama wali k'a nana ala ka nafa de kama a bɛɛ lajɛlen nafa bɛ se e adamaden de ma fɛn o fɛn n'a gɛlɛyara i ma ala deli ala ka nɔgɔya i ma silamɛya kɔnɔ fɛn tɛ min ka nɔgɔ dɛ fo ni ala y'a nɔgɔya i bɛ ka ko kɛ n'a man gɛlɛn ala de kelen don k'a nɔgɔya i ma mɛ n'i ye dɔ ɲininka o kɛli ye k'olu puseli ka nɔgɔ ale ma n'o ye o de la Muaz bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu ale ye ala ka ciden ɲininka sallallahu alaihi wasallam a ko a k'ale ladɔnniya fɛn na baaraw la baara min bɛ se k'ale ladon alijinɛ kɔnɔ n'a y'a kɛ baara min bɛ se k'a yɔrɔ majanya ka bɔ jahanamɛ tasuma la a kelen ka nin fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam alakira ko a ma a ko laqad sa'alta an azim a ko i ye ɲininkali kɛ fɛn belebeleba de la koyi illa ala man yassarahu Allah foni Allah subhanahu wa ta'ala ya anɔgɔya mɔgɔ min kan arabin ka hohe maga kini kini foni Allah subhanahu wa ta'ala ya nɔgɔya mɔgɔ min kan donc o b'a yira ko diinɛ ko jaja fɛn nɔgɔman tɛ foni ala y'a nɔgɔya mɔgɔ min kan wa n'i ye ka baara fɛn fɛn kɛ ala tanu dɛ ala de y'a nɔgɔya o de la silamɛya kɔnɔna la i bɛ mɔgɔ sɔrɔ ko dɔw bɛ olu ka nɔgɔ i ma kojugu olu t'i bolo ko yɛrɛ mais ko dɔw bɛ olu kɛli i bɛ jihadu nasugu bɛɛ lajɛlen kɛ i tɛ se mais i b'a sɔrɔ olu minnu ka gɛlɛn e bolo dɔw yɛrɛ bolo o tɛ fɛn ye e fana bɛ ka minnu kɛ n'u ka nɔgɔ e bolo dɔw yɛrɛ bolo o tɛ foyi ye dɔw yɛrɛ bolo o ye kulu puseli ye masalan dɔ bɛ sun
o ka nɔgɔ ale ma kojugu n'i ko k'ale ka san kalo 12 bɛɛ sun apɛrɛnnen don sun t'ale bolo baara yɛrɛ mɛ dɔ bɛ yen ni sunkalo tɛmɛna ko baraji sun o ni san bɛɛ sunni ka kan ale tile kelen sunni b'i n'a fɔ san kelen sunni tellement a ka gɛlɛ a bolo fonɛbaga ye dɔ bɛ yen ala ye zikiru de nɔgɔya o ma dɔ bɛ yen ala ye zikiru de nɔgɔya o ma ale ye o ye a da tɛ sigi ale kɔni kuma o kuma n'i y'a ye subhanallah 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 astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah wa atubu a degera nin na a bɛ sunɔgɔ n'a ye a bɛ wuli n'a ye a yɛrɛ tɛ se ka tagama a tɛ se ka sigi ni nin tɛ ala y'o nɔgɔya ale ma bon dɔ bɛ yen zikiru ko ale ka zikiru dannen don seli salamu alaikum astaghfirullah astaghfirullah siɲɛ 2 n'o bɔra a la seli wagati ni astaghfirullah ta a tɛ se ka foyi kɛ bon dɔ bɛ yen ka na seli misiri la o t'ale bolo ko ye dɔ bɛ yen ka seli misiri la magantaga ka nɔgɔn n'a ye mɔgɔw bɛ taa izan o la silamɛya kɔnɔna la mun de bɛ fɛn nɔgɔya mɔgɔ ma mun de b'a gɛlɛya mɔgɔ ma an bɛna se o yɔrɔ fana la ko ko bɛ nɔgɔya mɔgɔ ma sababu min na a bɛ gɛlɛya i ma sababu min na olu fana bɛ yen parce que ala bɛ jɔn dɛmɛ a ŋaniya de kan min bɛ yen ala b'o de ye a bɛ sɔrɔ ka i dɛmɛ a kan bon limaniya jɔsen 4 min bɛ yan a fɔlɔfɔlɔ ka limaniya ni ala ye filanan ka limaniya ni mɛlɛkɛw ye sabanan ka limaniya ni ala ka kitabu ye naaninan ka limaniya ni cidenw ye duurunan ye mun ye sakakunu mɔgɔ si ni mɔgɔ ma ɲɔgɔn sɔsɔ saya la kafiri ni silamɛya bɛɛ dalen don saya in na o tamakiya tɛ mɔgɔ la mɔgɔ tɔw bɛ sa awɔ an dalen don olu la mais est ce que an yɛrɛ bɛna sa an dalen don fɛnɛ la dɛ nka ne ta wagati ma se ne de bɛ bɛɛ kunkolo la ne ta wagati de ma se fɔlɔ mais bɛɛ b'a dɔn i bɛ sa mais i bɛ ka wagati fu min bila i kun na o bɛɛ tɛ d'i ma dɛ san ɲɔgɔn 100 n'i ye nin bɛɛ balo diɲɛ tɛ wuli dɛ o bɛɛ ye saya ye ɲɛsiranya ye nka kafiriw de y'o nkalontigɛya maa minnu b'o nkalontigɛya o ye ala ye maa minnu dusukun f'iye bon kafiriw fanba u ka kafiriya sababu n'u ka jahanamɛdon sababu kɛra nin de la o de la ko el asbun wa el sahami kafiri kun kelen don kabini magan kafiri baw la minnu ye alakira tɔɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ala y'a halakili cogo la min n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ a ye alakira tɔɔrɔ kosɛbɛ alayhi salatu wassalam ale de y'i kanto ka kolojalan ta ka na yira alakira la sallallahu alaihi wasallam ko yali muhammad i tigi ala a bɛ se ka nin kolojalan in i ko k'a bɛ n'an sara an bɛ ɲɛnamaya est-ce que a bɛ se ka nin kolojalan in fana ɲɛnamaya wa alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam a ko ala bɛ nin kolojalan in ɲɛnamaya k'a tigilamɔgɔ lasigi ka tila k'e yɛrɛ faga k'i ɲɛnamaya ka tila k'i don jahanama la o ko ale de ye mɔgɔ ye alakira ye maa min sallallahu alaihi wasallam n'a ye mɔgɔ min ka jahanama kɔnɔ don fa ye direct la parce que a ye dan sago ala de ye danni kɛ ni ala ko k'a bɛ mɔgɔw lasegi o kabakoma yɔrɔ ni a bɔra yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ se ni adamaden ko k'ale bɛ se k'a ɲɔgɔnna adamaden dɔ dilan o kɔrɔbɔ man gɛlɛ o i yɛrɛ dilan kɛ an k'a ye e tɛ se k'i yɛrɛ dilan e bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ dilan wa i tɛ se mais ni ala de y'e dilan e kun tɛ yen ala ko k'a b'i faga bɔgɔ b'i dun a bɛ tila k'i lasegi k'i ɲininka o ye kabako ye wa o tɛ fɛn ye ala bolo ala ko daminɛ de ka gɛlɛ ka tɛmɛ ka segi baara kan a y'o fɔ pour que ka adamaden de hakili la yɛrɛ sɛgɛn a yɛrɛ ma sinon a kan tɛ k'a ka gɛlɛ ale ma dɛ ayi a ye adamaden de n'a hakili bila ɲɔgɔn na pour que a ka se ka faamuyali kɛ daminɛ de ka gɛlɛn wa wali i tilalen kɔfɛ baara la k'a tiɲɛ ka tila k'a segin a kan jumɛn ka gɛlɛn daminɛ de ka gɛlɛn parce que ka adamaden dilan
o bɛ 10 baden de ta bamuso kɔnɔbara kalo 9 kana bɔ ka bonya ka kɔrɔbaya fo kana se saya ma n'i y'o marahilu lajɛ o étape i b'a sɔrɔ étape janba de mais i bɛ sa don min na n'i donna kaburu kɔnɔ ni bɔgɔ y'i dun pour que k'i lawuli Ala mago tɛ dɔwɛrɛ la ayiwa a ye kunu a banna fa iza hum qiyamu yanzuruna a ko la bɛɛ de bɛ wuli coyi a bɛɛ bɛ k'i ɲɛ coro dɔwɛrɛ tɛ o i ye ɲɔkisɛ falen bɔgɔ la ɲɔkisɛ in est-ce que e de b'a falen wa wala Ala de b'a falen afaraytum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un a ye fɔli kɛ a ye n kibaruya dɛ yala aw bɛ fɛn min dan aw de b'a falen wa wala anw de b'a falen o de la o ko de kuma ɲuman na ladabu ka fara Ala kan an b'a fɔ de anw bɛ min kɛ o ye hirasa de ye danni wa amma zira faleni adamaden tɛ se o la dɛ o ye Ala ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen ye o tɛ segin ka na anw ma an tɛ se maa si tɛ se ka falen fɛn falen Ala yɛrɛ de b'a falen e b'a kisɛlama de bi mais e k'a lajɛ a bululama in bɛ dugukolo sɔgɔ cogo min na ka bɔ ka tila ka sira sɔrɔ a fanga t'i bolo a fɛɛrɛ t'i bolo a se t'i ye a yamaruya t'i ye i tɛ se bon nin bɛɛ ye tamasiyɛn de ye ni Ala b'a yira an na a y'a yira an na kuranɛ kɔnɔ falenfɛn ninnu bɛ falen cogo min na dɛ n b'aw fɛnɛ falen ka bɔ dugukolo kɔrɔ cogoya di e bɔgɔ de ye o ɲɔ mun don n ko bɔgɔ dilannen don an bɛ fɛn fɛn dun a bɛɛ ye bɔgɔ dilannen de adamaden ye bɔgɔ de ye adamaden bɛ balo fɛn fɛn la a bɛɛ bɔgɔ mais Ala b'a labɛn de k'a di an ma sinon an bɛ dumuni fɛn fɛn dun a yiriden o a malo o a saɲɔ o a kaba o a bɛɛ ye bɔgɔ dilannen de ye k'a yɛlɛma a bɛɛ ye bɔgɔ i b'a dɔn k'a bɛɛ ye bɔgɔ ye mun na ni kabaw tigɛra ka ban n'u mɛnna dalen i bɛ kaba ni bɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na tuguni wa n ko bɔgɔ de b'a minɛ k'a bɛɛ dun e bɛna a bɛɛ sɔrɔ bɔgɔ y'a bɛɛ minɛ k'a dun ani bɔgɔ bɛɛ kɛra kelen ye a kisɛlama o a faralama o awa hali yiri min yɛrɛ n'an b'a den dun n'i y'a tigɛ k'a bila dugu ma a ka san damadɔ kɛ i b'a sɔrɔ bagabagaw y'a bɛɛ dun bɔgɔ bɛ bɔgɔ de dun an ye bɔgɔ de ye an bɛ balo bɔgɔ de la donc nin ye Ala ka kabakow de ye ni masa min ye bɔgɔ dilan k'a bɔ bɔgɔ la ka tila ka bɔgɔ la balo bɔgɔ la o masa ka tila k'o bɔgɔ falen ka bɔ bɔgɔ la o ye kabako de ye o tɛ kabako ye Ala bolo dɛ ka d'a kan ninnu ye Ala ka sebantiyaw ye a n'a ka kabako kow k'a yira k'a fɔ ko dɔnni b'a la a bɛ se ko la denyɛrɛnin b'a ba kɔnɔ muso bɛ laadala joli min ye kalo o kalo dɔnnikɛlaw ko ni muso bɛ garizɛgɛya wagati la o laadala joli in Ala b'a yɛlɛma k'o de kɛ dumuni ye k'a di den ma a bɛ balo a la a ba kɔnɔbara la o don na n ye video dɔ lajɛ fa ya subhanallahi n'i ye video in lajɛ i ɲɛji tɛ se ka jɔ wallahi Ala kelen don ka adamaden dilan cogo dɔ la n'a ye fɛn fɛn fɔ n'i b'i yɛrɛ kalama i man ka hali kunkolo yɛrɛ miiri ko est-ce que nin bɛ se ka kɛ nin bɛ se ka kɛ min tɛ se ko la o de tɛ se ka kɛ o ye muso kɔnɔ fara dɔgɔtɔrɔw o bɛ kɛ i n'a fɔ césarienne bɛ kɛ maa minnu na wali problème mana muso minnu sɔrɔ n'u tɛ se ka jigin normal la u ye muso kɔnɔ fara muso kɔnɔ faralen den dalen don ba kɔnɔ la i n'a fɔ a bɛ forokonin dɔ kɔnɔ i n'a fɔ ballon o forokonin dɔgɔtɔrɔ y'a bolo don muso kɔnɔbara kɔnɔ a ma den labɔ fɔlɔ dɛ o ballon in ka sin k'a cɛ ci a y'a cɛ ci yan'a ka cɛ ci i bɛ den kurulen de y'a kɔnɔ a senw ni a bolow bɛ cogoya dɔ la wallahi ni Ala tɛ fɛn foyi tɛ se ka balo yan denmisɛnnin bɛ balo yɔrɔ min wallahi ni Ala tɛ fɛn foyi tɛ se ka balo yen mais a y'a ci ji de bɔra a kɔnɔ ji bɔlen a kɔnɔ
yɛrɛ ɲɛ b'a la denyɛrɛnin o wagati la a sɔrɔla k'a bolo lamaga a bɛ k'a bolo jɔsi a ɲɛ la ta a bɛ ka kasi ka sɔrɔ k'a ta ka bɔ o kɔnɔna la i yɛrɛ ɲɛ b'a la dɔgɔtɔrɔ b'a ta ka bɔ ba kɔnɔbara la ka balɔnin ci k'a bɔ a kɔnɔ i yɛrɛ ɲɛ bɛ ji la a bɛ cɛri a b'a ta ka bɔ ba kɔnɔbara la k'a labɔ fa ya subhanallahi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ala bɛ dɛsɛ mun na e yɛrɛ dilan cogo de filɛ nin ye masa min ye nin kɛ e nin wagati hakili t'e la ɲɛ t'i kun fɛɛrɛ t'i bolo dɔnniya t'i bolo k'i bɛ se ka fɛɛrɛ k'i yɛrɛ ye k'i bɛ hali balo i ba kɔnɔbara la wali ko fanga b'i la i bɛ se k'i yɛrɛ kisi i bɛ se k'i yɛrɛ tanga i bɛ se ka fɛn sama k'a lasi ma fo kana se don min na i bɛ bɔ ko kalama ala de bɛ nin bɛɛ k'i ye nka adamaden fitiriwalenin n'a nana a mana commencer a sen mana jɔ dugu kan compte bancaire sɔrɔla mobili sɔrɔla wari sɔrɔla du sɔrɔla sisan a hakili la ko ala tɛ se ka ko kɛ ni kow commencera ka caya ninnu bɛ ka caya cogo min na ɲɛw ni hasidiw bɛ ka caya ni ma mori dɔ ɲini ka n ka ko ninnu ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ e tun kan ka morikɛ ɲɛɲini kabini i b'i ba kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ morikɛ bɛ se ko la morikɛ yɛrɛ tɛmɛna o wagati a yɛrɛ ɲininka morikɛ jumɛn tun b'ale fɛnɛ bolo o wagati somakɛ yɛrɛ tɛmɛna o fɛ a yɛrɛ ɲininka o wagati soma jumɛn tun b'ale bolo o y'a sɔrɔ a tɛ somaya dɔn o y'a sɔrɔ a tɛ moriya dɔn o la n balimaw Allah subhanahu wa ta'ala n'a ko a bɛ adamaden lasegin saya kɔfɛ ɲɛnamaya kɔnɔ a fɔbaga de y'a fɔ bon mɔgɔ minnu bɛ nin kuma ninnu nkalontigɛya hakili tiɲɛ bɛ maa min na wali fa bɛ maa min na wali kafiriya bɛ fɛ ka don mɔgɔ min ni kuma fɔbaga ye kuma fɔ i b'a lajɛ de maa min ye kuma fɔ n'a bɛ se a bɛ dɔn n'a tɛ se a bɛ dɔn ala ta sigana t'a la sankolo lajɛ nduloma bɛ min a yira kɛ dugukolo lajɛ e ɲɛ b'a dan na yɔrɔ jumɛn diɲɛ bɛɛ ka jɛ a mɛlɛkɛ n'a jinɛ n'a adamaden an bɛɛ ka jɛ a n'a bagan cɛncɛn den kelen kan ka dilan an tɛ se cɛncɛn den kelen de ko don dɛ an k'o dɔrɔn dilan an tɛ se soso o kuma t'a la dimɔgɔ o kuma t'a la k'a d'a kan ninnu bɛɛ ka bon ni cɛncɛn den kelen ye diɲɛ bɛɛ an ka jɛ ala sen t'a la k'an ka cɛncɛn den kelen an k'a fabriquer ka na n'a ye an b'a bɔ min an tɛ se izan se bɛ ala ye o de la magan kafiriw alakira sallallahu alaihi wasallam a kelen k'a f'u ɲɛna k'ale taara shuro a taara baitul maqdis la a ma sankolo yɛlɛnin fɔ u ye dɛ a ko k'ale taara baitul maqdis la ka tila ka segin ka na nin kuma in fɔlen Abu Jahali ko Muhamadu ko est-ce que n'i ye maaw fara ɲɔgɔn kan i bɛ se ka segin nin kuma in kan don o don i b'a fɔ an ye nka bi ta nin fɛnɛ dama tɛmɛna kojugu Muhamadu est-ce que n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan i bɛ se ka nin fɔ sallallahu alaihi wasallam parce que a bonyara olu hakili ma mun na ka taga kana olu bɛ tile 40 de kɛ sira la alakira ko sallallahu alaihi wasallam ale taara shuro ka segin a ma sanfɛla fɔ dɛ a ye nin dɔrɔn de f'u ye o bonyara o hakili ma bon ni ala bɛ nin sura in daminɛ ala b'a daminɛ ni min ye subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir ala ye sura in daminɛ ni subhana de i mana subhana mɛn yɔrɔ o yɔrɔ o kɔrɔ ko puissance min don a tɛ se ka contrôler hakili fɛ o bɛ saniya ani pouvoir ani mankutu dɔ de yira ala ka kow la fɛn min n'a tɛmɛna adamaden ka dɔnta n'a ka faamuya n'a ka jate kan foyi t'a ma dɔrɔn min bɛna fɔ a ka limani a ka sɔn a ma a ko saniya b'ale ala ye masa min ye shuro tagama kɛ n'a ka ciden ye ka bɔ alikaba la ka taa baitul maqdisi la ka tila ka se n'a ye ka munna pour que a ka se k'a ka kabako kow yira a la masa min don mɛli masa don yeli masa don adamaden an ka da ala la dɛ wallahi an ka da ala la ala bɛ se ko la ni ala bɛ maa min bolo jigi min bolo jigi min n'a tɛ se ka ci an ka da ala la o la ala ye nin kɛ k'a yira limanajɔ mana nin mɛn dɔrɔn ko subhanallazi asra bi abdihi ni ala de ko k'a y'a kɛ a banna
bon n'i y'a jateminɛ bi fɔlɔ n'a kun fɔra ko mɔgɔ bɛ se ka taa su kelen ka na su kelen kafiriw ka wagati la o man nkalon tigɛ wa mais avion na bi mɔgɔ tɛ bɔ Makan ka taa Palestine su kelen ka segin avion dɔw bɛ minnu ka teli avion vitesse bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɔw bɛ se ka kɛ heure kelen yɛrɛ dɔw bɛ se ka kɛ 30 minutes Makan ni Palestine cɛ n'i y'a jateminɛ ka taa mɔgɔw bila ka na n'a cayara heure 2 avion na o bɛ se ka kɛ bi mais olu y'a ngalontigiya mun na parce que ɲɔgɔnmɛw de tun b'olu bolo olu bɛ taa tile 40 de ka na Alakira ka t'o la su kelen ka na avion tɛ yen olu ɲɛ t'o kɛcogoya la mais Alakira m'a fɔ sallallahu alaihi wasallam k'ale yɛrɛ de taara a ko Ala de taara n'a ye parce que u b'a dɔn Ala de y'a ci n'a ko Ala y'a kɛ o man ka ngalontigiya mais kafiriw o y'a ngalontigiya Abu Jahali fɛrɛ dɔ tun b'a bolo parce que a taara a bɛ yɔrɔ in dɔn a ko Muhamadu a ko n'i ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan est ce que i bɛ se ka segin kuma in kan sallallahu alaihi wasallam ciden don a ko awɔ bon u taara u y'a ɲɛfɔ Abubakari ko Abubakari ko e bɛ da Muhamadu ka ko bɛɛ la a ye kabako ko dɔ fɔ bi est ce que i bɛ da o fana la wa ko ye mun ye ko Muhamadu sallallahu alaihi wasallam k'a ko k'a taara surɔ Baitul Maqdis la ka segin ka na su kelen e bɛ da o la wa k'a sɔrɔ ko in ma ɲɛfɔ Abubakari Abubakari ko hali n'a ko a taara sanfɛ ka na ale bɛ da o la k'a sɔrɔ o de fana kɛra o ko nin bɛ fara minnu kan n'u ye Abubakari tɔgɔ da ko as-Siddiq min bɛ tiɲɛtigɛli kɛ ni Ala ka kumaw n'a ka ciden ye a ko Baitul Maqdis taga dɔrɔn tɛ dɛ ni Alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'a taara hali sanfɛ ka segin ka na su kelen na ale bɛ sɔn o ma k'a sɔrɔ o de kɛra bon u nana u ye jama fara ɲɔgɔn kan Alakira taara su fɛ sallallahu alaihi wasallam a tɛ yɔrɔ in dɔn ale ma taa k'a bɛ ko yɛrɛ ɲɛɲini bon Abu Jahali ko sisan Muhamadu i ko k'i taara an t'i ngalontigiya e ka yɔrɔ ninnu tamasiyɛn an ye sa kinifɛn yan fan fɛ yen bɛ cogoya min na ɲɛfɔ an ye misiri in kɛrɛfɛla tamasiyɛn ni tamasiyɛn minnu bɛ yen an taara an bɛ yen dɔn u lakale an ye Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala ye Jibrila bila a ka so in kɔrɔta a ka misiri in kɔrɔta sanfɛ ka misiri in kɔrɔta sanfɛ k'a jira Alakira la sallallahu alaihi wasallam n'u ye fan min fɔ Jibrila b'o yɛlɛma a b'o jira a la direct la a b'a o lakale n'u ko fan wɛrɛ min a b'o tourner a b'a jira a la Alakira y'a bɛɛ lakale a tilalen ko Allahu akbar dɔ farala silamɛw kan Abu Jahali ko k'a ye mɔgɔw kɔrɔti k'a ye mɔgɔw kɔrɔti bon kafiri a tɛ se ka sɔn Ala ko sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun Muhamadu a bɛɛ ka kan i y'u waaju o i m'u waaju o ninnu tɛ se ka limaniya Ala ye sira de datugu ni Ala ye maa min fili maa tɛ se k'i labɔ n'a ye maa min labɔ maa tɛ se ka sira lajɛnɛ i ye Abu Jahal olu kun dalen tɛ saka kunu na i n'a fɔ bi kafiriw caman bɛ yen ni kafiri sara n k'u ka dɔ ye ko dɔrɔ an pɛ dɔrɔ an pɛ olu hakili la k'a taara lafiya bon n'a y'a sɔrɔ ɲɛnamaya wɛrɛ tɛ yen pourquoi a b'a fɔ ko dɔrɔ an pɛ munna sunɔgɔ n ko sunɔgɔ bɛ kɛ ɲɛnamaya dɔ de la n'a y'a sɔrɔ i sara k'a banna dɔrɔmi tɛ yen o y'a bannen de ye nka mɔgɔ mana Ala ka kuma tiɲɛ cogo o cogo nkalon bɛ ta i yɛrɛ nɛn kan tiɲɛ bɛ ta i yɛrɛ nɛn kan u yɛrɛ b'a fɔ ko dɔrɔ an pɛ ta sunɔgɔ lafiya la o y'a yira an ye ko in nkalontigiya nka ɲɛnamaya wɛrɛ bɛ yen u bɛ nin tiɲɛ in bɔ u nɛn kan ka sɔrɔ a man di u yɛrɛ ye jɔyɔrɔ 6nan o ye latigɛ latigɛ i bɛ limaniya n'a ɲuman a n'a juguman hadisa dɔ la a timima a n'a kunama maa si tɛ don alijinɛ la f'i ka jɛ ni latigɛ ɲuman n'a juguman ye i tɛ don alijinɛ la n'i ma sɔn ale ɲuman ni a juguman ma ko o ko bɛ kɛ dugukolo kɔ kan baara jugulaw baara ɲumanaw halakililaw balawulaw e bɛ situation fɛn fɛn dɔn nin bɛɛ latigɛlen don Ala fɛ si tɛ kɛ ko Ala tɛ min kalama
nka a bɛ kɛ kun dɔ de kosɔn a bɛ kɛ o kun min kosɔn ala ni mɔgɔ tɛ discuter o la o de la o kelen ka imam ahmadu ɲininka rahimahullahu ta'ala ko ala ka latigɛw ko kibaruya jumɛn de b'o la a ko sirrullahi al-maktum o ye ala ka secret kɛrɛnkɛrɛnnen de ye secret min n'a tɛ maa si falen falen o la o y'a kelen ka ko de ani mɔgɔ tɛ falen falen o la nka ni ala nana nɔgɔya an ye kitabu dɔ bɛ yen ni karamɔgɔkɛ in y'a labɛn a kama latigɛ a bɛ se ka faamuya ni sira minnu ye a ye kuma dɔ k'a ka kitabu in na ni ala y'a nɔgɔya n'ala sɔnna ma n'an ye wagati sɔrɔ an bɛna kitabu in ta a man bon ten kosɛbɛ mɛ n'i y'a faamuya a bɛ doni caman jigin ka bɔ i kan parce que mɔgɔ man ka i yɛrɛ ɲininka ko pourquoi ni ala ye min kɛ ko pourquoi i bɛ yɛrɛ ɲininka mun na i bɛ fɛ ka mun kɛ ka ala jalaki wa ni ko pourquoi a kɔrɔ i ma sɔn min de kɛra a ma diya i ye fɛn ka k'i la o ka bɛn tiɲɛ ma a y'i dusu kasi wali a girinyara i kan a degun bonyara i kan nin bɛɛ bɛ se ka kɛ nin bɛɛ bɛ se ka kɛ ka d'a kan ko bɛ se ka kɛ mɔgɔ la a b'i dusu kasi ko bɛ se ka kɛ mɔgɔ la a bɛ girinya i kan ko bɛ se ka k'i la a bɛ tɔɔrɔ ni degun bonya i kan nin bɛɛ bɛ yen nka ne ma jɛ n'a ye o de tɛ se ka kɛ o de man ɲi tiɲɛ yɛrɛ la ala ye nin kɛnɛ la ne ma jɛ n'a ye problème bɛ yan de mɛ ni ala ye ko min k'i la k'a fɔ i ka kasi wali i dusu ka kasi wali degun k'i sɔrɔ wali tɔɔrɔ k'i sɔrɔ o bɛɛ bɛ se ka kɛ nin tɛ problème ye muminiya kɔnɔna la nin ye cidenw sɔrɔ nabilahi yakuba alayhi salatu wasalam yusufu ka ko la a kasira fo k'a ɲɛ fiyɛ a ko innama ashku bathi wa huzni ila Allah a ko ne ka gɛlɛya ani n ka dusukasi n b'a ɲɛsin ka taga ala de ma o b'a yira ko ni ala ye latigɛ kɛ jɔn kan i bɛ se ka degun i bɛ se ka dusu kasi mɛ o tɛ muminiya tiɲɛ o bɛ yen o tɛ muminiya tiɲɛ i bɛ se ka degun i bɛ se ka dusu kasi mɛ ne yɛrɛ t'a dɔn pourquoi ala bɛ nin ne ko ala ɲɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ la ne tɛ wa balaw bɛ yan de nin de man ka fɔ mun de la ala bɛ nin kɛ kuma o kuma n bɛ bɔ ko dɔ la n bɛ don ko dɔ la nin de man ka fɔ a mana i tɔɔrɔ cogo o cogo i jija a mana gɛlɛya cogo o cogo a ka da miiri ma dɛ a kana bɔ miiri la dɛ ka da ka kojugu caman bɛ tɛmɛ adamaden hakili n'a ka miiriya fɛ ala t'i minɛ a ma fɔlɔ ni nɛn kumara dɔrɔn i tɛgɛ bɛ taa n'i y'a kɛwale kɛ dɔrɔn i tɛgɛ bɛ taa mɛ fɛnjugu minnu bɛ pase adamaden hakili la Allah subhanahu wa ta'ala an bɛna aya kɔnɔna la ni ala y'a nɔgɔya siɲɛ wɛrɛ min b'a to ala jɛnen don olu ma parce que o tɛ se ka bɔ adamadenya kɔnɔ jugu min b'a nɔfɛ sɛtanɛ a tɛ miiriya ɲuman fili adamaden senkɔrɔ abada bon miiriya jugu minnu bɛ tɛmɛ hakili la ni ala ko a bɛ jɔn minɛ o ma i tɛ alijinɛ sɔrɔ nka problème ye fɛn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ala ye nin kɛnɛ la ni ne tun bɛ se ko la kɔni nin tun tɛ kɛnɛ la awa hali ne sabalila o ko kɔnɔna la o ko baraji e pɛridilen don o la bon e mana dimi cogo o cogo est ce que e bɛ se k'a bɔ i yɛrɛ kan e bɛ se ka mun kɛ foyi n'a y'i diya i bɛ kasi fo k'i ɲɛ pɛrɛn e mana dimi i bɛ se k'i ɲɛsin ala ma wa ayi i ta de bɛ to dimi ye dusukasi de bɛna k'i bolo fila ye baraji tɛ sɔrɔ masiba fana tɛ wuli dɔ de bɛ fara dusukasi kan nka min bɛ e ma min latigɛra ka bɛn i kan n tigi ala inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ala ne tɛ foyi ye n'i ka jɔn tɛ ne b'i ka bila de la koyi min ka di ye i b'a kɛnɛ n'i ka tilennenya ye wa ma anta bizallamin lil abid i tɛ jɔn tɔɲɔ nin fɛn o fɛn ne sɔrɔ n yɛrɛ ka jurumu don ala wallahi n'i ka hinɛ tɛ n tɛ balo nka ala i yɛrɛ ɲɛ bɛ n ka lahala la dɛ ne ye adamaden de ye se tɛ n ye lafilen don n'i ko k'i bɛ n ta n ka ko ma n ta bɛ tiɲɛ n bɛ yafa deli i fɛ i ka fanga di yan walasa nin lajarabili min bɛ n na n bɛ se k'a kun
n'i ye nin fɔ i ni Ala bɛ bɛn ka d'a kan i sɔnna jɔnya de ma nka pourquoi o kɔrɔ i ma sɔn jɔnya ma e ma Ala yɛrɛ fɛnɛ bila a place la la i labɛn dɛ i tɛ se ka wuli koyi awa dɔ de bɛ fara a kan i bɛ to dɔ fara n ka de la halisa i ma sɔn Ala ye a b'i pousser k'i bila dulɔ min na i bɛ dulɔ min su i b'a min tile i tɛ ka segin kɔfɛ o dulɔ min o bɛna bana dɔ bila i la bana min n'a tɛ furakɛ n'o ma ban dɔw ta a b'u ɲɛsin dɔrɔgu ma bɛ dɔrɔgu ta k'a ta laban na fo dɔrɔgu bɛ joli yɛrɛ bɛ tiɲɛ pewu tɛ kɛ foyi ye dɔw ta a b'u bila sigarɛti minni na b'a min ka min dusukasi f'a bɛna kansɛri bila i la wala a bɛna dusukun yɛrɛ tiɲɛ a tɛ se ka baara kɛ tuguni a lahalaya ka ca dɔ ta ye fo n ka misiki de lamɛn pour que ka se ka n yɛrɛ hakili salo bon jurumu tɛ se ka jurumu furakɛ o problème b'i la e kan ka tuubi ka segin ka na Ala de ma dɔ ka se ka bɔ dusukasi in na problème ninnu ka se ka nɔgɔya i k'i yɛrɛ to Ala bolo i ka sɔn ni problème b'i kan solution b'a la koyi wallahi Ala ma problème si kɛ dugukolo in kɔ ka ko solution tɛ min na o tɛ yen bana tɛ dugukolo in kɔ ka ko fura tɛ min na Alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawa a ko bana si tɛ ni Ala y'a ala jigin ni fura t'a la maa min y'o dɔn a fura bɛ yen maa min m'o dɔn a fura bɛ yen i bɛ se k'a fɔ n ma se n ka dɔgɔtɔrɔ de ma wali n ma se n ka fura de ma nka ni bana in fura tɛ yen o bana tɛ diɲɛ kɔnɔ o bana tɛ diɲɛ kɔnɔ o la problème o problème fɛnɛ bɛ adamaden sɔrɔ a solution bɛ yen problème solution ye fɛn min ye o ye ka jɛ ni Ala ka ko ye fɔlɔ filanan ka sabali sabanan ka sababu minɛ sababu min bɛ bɔ o problème in kɔnɔ o sababu ka ca sababu bɛ adamaden bɔ problème ni degunbaw kɔnɔ o sababu ka ca problème b'i la sisan e bɛ se dɔnnikɛlaw de ma Ala ko fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun a ye dɔnnikɛlaw ɲininka kibaruya fɛn fɛn mana na aw ma a tɛ min ɲɛdɔn o k'a ɲɛfɔ aw ye ni problème b'i la sisan i bɛ se dɔnnikɛlaw de ma minnu ye kuranɛ ni hadisa kalan o bɛ sɔrɔ ka ɲɛfɔli k'i ye kow bɛ cogoya minnu na i bɛ sɔrɔ ka i taafan n'i nafan dɔn mais ni e m'o kɛ n'i ye sira wɛrɛw ta i tɛ se k'i taafan n'i nafan dɔn dɛ izan o la latigɛ a ɲuman a n'a juguman ni Ala y'a nɔgɔya insha Allahu an bɛna wagati ta a kama hali n'a y'a sɔrɔ an bɛna darisu bɛɛ de lajɔ pour que ka kitabu in expliquer wagati kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ min kɔnɔna la n'Ala sɔnna ma an bɛn'o kɛ o ko la nufarriqu bayna ahadin min rusuli an tɛ cidenw an t'u bɔ ɲɔgɔn na Alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko la tukhayyiruni ala Yunus ibn Matta a ko aw kana ne fisa ni Yunus ibn Matta ye aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam a ye an ladi fɛnɛ k'aw kana ne fisa ni cidenw ye parce que o ɲɔgɔnna delila ka kɛ sahabakɛ dɔ ni jifukɛ dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ jifukɛ in sina k'i kale ne bɛ n kale Musa la Musa min ni Ala y'a fisa ni diɲɛ bɛɛ sahabakɛ y'a da tulo kɔrɔ a ko Musa ma fisa ni Alakira ye dɛ jifukɛ a ye sahabakɛ ta u taara Alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam u selen Alakira fɛ a ye ɲɛfɔli k'a ye a kɛlen ka ɲɛfɔli k'a ye Alakira ko sallallahu alaihi wasallam a k'u ma a ko lahara jɔn don ale bɛ kunu ka bɔ a kaburu kɔnɔ hadisa dɔ la a ko ale de ye mɔgɔ fɔlɔ ye dugukolo bɛ ci ka bɔ mɔgɔ min da la n'a bɛ bɔ a ko mais ale bɛ bɔ a kaburu kɔnɔ n'a nana a bɛna Musa jɔlen sɔrɔ a sɛmɛnen don Ala ka larisi duloma la a ko ale t'a dɔn Musa fɔlɔ de kunna ale ɲɛ wali ale fɔlɔ de kunna wali kiri min ye Musa sɔrɔ Ala fɛ Musa danna o ma wa a ko ale t'a dɔn ni Musa de fɔlɔ kunna wali n'ale fɔlɔ de kunna a bɛ fɛ ka kɛlɛ jumɛn ban yan an kana gosili kɛ cidenw ni ɲɔgɔn cɛ ko nin de ka fisa ni ɲɔgɔn ye an bɛna an yɛrɛ don harakili la Ala m'o ɲini an fɛ mais siga t'a la Alakira de ka fisa ni Musa ye alayhi salatu wasalam mais n'a nana ɲɛfɔli yɔrɔ ma
kala kira ka fasamandiya n'a jɔyɔrɔ fɔ baasi t'o la mais ka cidenw fisa ni ɲɔgɔn waso bolo ma ani fitina bolo ma o haramuyalen don problème m'o yɔrɔ la alakira y'o yɔrɔ de gɛn parce que o bɛna ni mun ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna ni mun ye ka ala ka diinɛw k'u kɛ ka ɲɔgɔn gosi k'a kɛ i n'a fɔ Musa ni alakira alayhi salatu wasalam maa kelenw tɛ u tun tɛ baara kelen na alors que Musa alakira b'a fɔ k'ale balima don ale balima don donc a nana min na u nana o de la u ka sariyaw de fɔra ɲɔgɔn kɔ mais alakira ye sira min datugu sallallahu alaihi wasallam o ye waso ani fitna o bolo ma walasa an kana na bi o minan kɔnɔ sinon alakira fasamandiya nabilahi Musa kan o tɛ jate alayhi salatu wasalam a ye nin yɔrɔ min fɔ ni alakira a ka yɛrɛ majigin yɔrɔ de a ko maa si kana fɔ k'ale ka fisa ni hali Yunusa ibn Matta ye nin bɛɛ mun ye a b'a yɛrɛ majigin et pourtant ko la fakhra waso tɛ ana sayyidu waladi adam ne de ye adamaden bɛɛ chef ye a bɛɛ kuntigi ye ne Muhammad de mais yan'a ka kuma in fɔ a ye kuma dɔ fɔ k'a gɛn a ko la fakhra a ko waso tɛ dɛ n t'a fɔ waso bolo ma izen waso sira fɛ ani fitna sira fɛ a haramuyalen don an ka cidenw k'a fɔ ko karisa de ka ɲi ka tɛmɛ karisa kan o tɛ bɛn an bolo mais nin fana kɔrɔ tɛ dɔw fana y'a kɛ min ye k'a fɔ i n'a fɔ k'an bɛ se ka fêtiw kɛ cidenw ka denkuliw la i n'a fɔ chrétienw bɛ Isa ta kɛ cogoya min na chrétienw ye Isa ta kɛ est ce que Isa jɛna n'a ye alayhi salatu wasalam o kɔrɔ tɛ ko chrétienw ye min kɛ Isa ka ko la ko an fana k'o kɛ Muhammadu ka ko la sallallahu alaihi wasallam alors que an balilen don ka tugu chrétienw ni juifs kɔ fo n'a kɛra u ka kɛwale min ni an ka diinɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ dalilu la u ka kɛwale min ni an ka diinɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ dalilu la la nufarriqu bayna ahadin minhum nin kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an k'u ka denkuli kɛ i n'a fɔ u fana Isa ta kɛ cogo min na an ka Alakira ta kɛ abadan kuma in kan t'o ma kuma in kan bɛ min ma cidenw limaniya bolo ma an tɛ si fisa ni si ye juifs banna Isa la ka ban Alakira la olu kafiriya la u tɛ alijinɛ sɔrɔ chrétienw banna Musa la ka ban Alakira la sallallahu alaihi wasallam olu banna u tɛ alijinɛ sɔrɔ an silamɛw an sɔnna ciden bɛɛ la an sɔnna Musa la an sɔnna Isa la ka sɔn ciden bɛɛ la o de b'a to an bɛ se k'u ka musow furu u tɛ se k'anw ta furu parce que an jɛna n'a bɛɛ ye an jɛna n'a bɛɛ ye donc de fait que anw jɛna n'a bɛɛ k'a fɔ k'a bɛɛ ye an ka diinɛ de ye a bɛɛ ciden de ye an bɛ tugu a bɛɛ kɔ Musa ka sariya dɔ t'anw bolo an ka diinɛ la wa Ashura suni Musa ka sariya de tɛ alayhi salam an t'a kɛ wa sufɛ seli ka tile kelen sun ka tile kelen min ka tile kelen sun ka tile kelen min Dawuda ka sun tɛ a t'an ka diinɛ la wa an b'a kɛ an ka diinɛ ni fɛn fɛn ciden fɛn fɛn tɛmɛna n'u ye ɲɔgɔn bɛn ni ciden y'a ye k'a fɔ an n'an ka sariya bɛ bɛn an b'a kɛ mais chrétienw Alakira dun ko sallallahu alaihi wasallam a ko chrétien foyi tɛ yen ani juifs ni maa min b'ale Muhammadu ka cidenya mɛn ni lamɛn dɛ minnu sigalen don chrétienw ka kafiriya n'u ka juifs ka kafiriya ni hadisa ye lamɛn dɛ u ka kafiriya jɛlen don kuranɛ kɔnɔ a jɛlen don hadisa kɔnɔ inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya ala ko i k'a dɔn maa minnu kafiriyara kabini kitabu dungew la kan tɛ maa wɛrɛ ma juifs ni chrétienw ani mushrikiw u bɛ jahanamɛ tasuma kɔnɔ danfɛnw bɛɛ la sɔn juguman ye olu de o ye kuranɛ aya ye hadisa la Alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko juif tɛ chrétien tɛ min b'ale Muhammadu ka cidenya mɛn k'i ban ka tugu ale kɔ n'a tigilamɔgɔ sara a bɛ taa tasuma la o ye hadisa kɛnɛma ye fi sahih muslimu ka sahih kɔnɔna la bon nin bɛɛ faralen kɔfɛ n balimaw an bɛ fɛn min fɔ ciden ko ninnu an kan'u gosi gosi ɲɔgɔn na mais ladilikan min fana bɛ yen n'an b'a di an balimaw ma balima minnu lafitinalen don ka t'u denw di chrétien kalanyɔrɔw la ko chrétienw k'u kalan ba ta a di suruku ma k'a k'a kɔlɔsi n'i bɛna ba minɛ don min na ni woro kelen b'a jɛ sen kelen b'a jɛ i t'a dafalen sɔrɔ a bolo kafiri tɛ silamɛ den kalan k'o bɛ kɛ hɛrɛ ye o ma dɛ ko diplôme ɲuman de bɛ sɔrɔ o bolo ko kalan b'u ka kalanyɔrɔw la yali i bɛ diɲɛ sɔrɔ ka pɛridi lahara la i bɛ diɲɛ sɔrɔ ka pɛridi lahara la diplôme in nka bɛ a dan ye diɲɛ kɔnɔ ye
maaw ma balo ka sa u ma diplôme sɔrɔ u ma balo wa burusi kɔnɔna maa caman tɛ balo la diplôme de b'u bolo u tɛ balo la de a fɔra ko ni maa min ni diplôme t'i bolo i tɛ balo de nka diplôme ka k'i bolo a sɔrɔ cogo ɲuman dɛ maa ka pɛridi i ka diinɛ la diɲɛ kɔsɔn olu de ye maa minnu ye diɲɛ falen lahara an k'an yɛrɛ kɔlɔsi izan aya ko wa qalu sami'na wa atana u ko an y'a mɛn an sɔnna ghufranaka an tigi ala an bɛ yafa deli fɛ kuma min y'an sɔrɔ nin ye sahabaw ka yafa deli ye n'u ka yɛrɛlasegin ka taga ala ma wa ilayka almasir i k'a dɔn k'a fɔ seginni yɔrɔ o bɛ ka taga Allah subhanahu wa ta'ala de ma balimaw ni aya ninnu ka di kojugu pour que i ka tɛmɛ aya ninnu na i ka tila la a ka gɛlɛn aya ninnu ka di kojugu na ayi jɔ ye min don a fɔ na ayiwa inshallah i jɔ basi t'a la an bɛ darsu jɔ yan fɔlɔ inshallah o la balimakɛ b'a ka question poser inshallah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin